بلوچستان کے علاقے کنٹانی میں 13 بلوچ مزدوروں کے قتل کے اصل محرکات کیا ہیں؟ کوسٹ گارڈز نے اتنی بھیانک کارروائی کیوں کی؟ کس کی ہدایت پر اور کس کے فیصلے کے تحت نہتے بلوچوں کا سر عام قتل عام کیا گیا؟ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ گوادر سے اور ماڑا تک کی ساحلی پٹی اپنے مفادات کے لیے محفوظ نہیں سمجھتی؟ بی ایل اے کے بحری یونٹ حمل کے اعلان اور کھلے سمندر میں کارروائی کے بعد مقامی آبادی مکمل غیر محفوظ ہو گئی ہے، لیکن بی ایل اے کی چپ کا کیا مطلب ہے؟ نیشنل میڈیا اور عالمی برادری بھی بلوچوں کے قتل عام میں ملوث ہیں۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جس پر آج کے ولاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر ایک اور بھیانک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی صدر ادیبہ ظہیر نے خود کو بی وائی سی سے الگ کیوں کیا؟ کیا خیر النساء اور ادیبہ کی کہانی ایک ہی ہے؟ بلوچستان کی ڈمی حکومت اور ریاست مل کر بھی بی وائی سی کو ختم کرنے کی کوشش میں ناکام کیوں ہیں؟ ریاست کو بلوچستان میں سیاست سے اتنا خوف کیوں ہے؟ کیا جھوٹا شخص سرفراز بگٹی صادق اور امین کہلایا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور نازک معاملہ وہ ہے پختونخوا کے حوالے سے، کہ جہاں اس وقت تک 150 ارب ڈالر کے اخراجات اور 22 مسلمان آپریشنز، 1 لاکھ ہلاکتوں کے بعد بھی پختونوں کا لہو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ بنو میں تھانے پر حملے میں جب لوگ 21 اہلکاروں کی میتوں کو اٹھا رہے تھے، تب مورکہ حق کے جشن میں ریاستی مجرے جاری تھے۔ آج بھی 20 سے زائد ہلاکتیں اور 40 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے محض ایک خودکش بم دھماکے میں۔ کیا خیبر پختونخوا میں ڈالرز کے لیے جنگ جاری ہے یا سالانہ دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے خون بہایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج منگل 12 مئی 2026 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، زیادہ سے زیادہ میرے ویلاگز کو شیئر کریں تاکہ میرے ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں۔ وہاں یومیہ کی بنیاد پر درجنوں ہلاکتیں اب ریکارڈ ہونے لگی ہیں۔ آج ہی کی ہم بات کریں تو آج بھی ایک بھیانک سانحہ رونما ہوا ہے، لیکن اس کے اصل محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کی کہانی ہم مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت تک پاکستان میں جو ریاست نے جو تحریک طالبان پاکستان شروع کروائی تھی، یعنی افغانستان میں پہلے روس کے خلاف جنگ اور پھر امریکہ کے مفادات کے لیے جنگ، اس میں جو طالبان تیار ہوئے تھے انہوں نے یقیناً پھر وہ تحریک طالبان پاکستان بن گئے اور پھر انہوں نے پاکستان میں قتل عام شروع کر دیا، اور کئی مقامات پر یہاں تک کہ جی ایچ کیو تک کو بھی القاعدہ اور ٹی ٹی پی نے محفوظ نہیں رہنے دیا۔ اس وقت تک اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ وہاں افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں ایک آپریشن شروع ہوا تھا، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپریشنز ہوئے، لیکن اس وقت تک کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جو آپریشنز کیے گئے ان میں 150 ارب ڈالر سے کے اخراجات آئے ہیں، اور اس میں پختونخوا اور سابقہ فاٹا کے علاقوں میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف بڑے اور چھوٹے پیمانے پر 22 سے زائد مسلمان فوجی آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ میں نے لفظ مسلمان آپریشن استعمال کیوں کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اصل چیز جو ابھی بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نومبر 2025 میں حکومت نے مسلح افواج کے لیے 50 ارب روپے کے اضافی سپلیمنٹری بجٹ منظور کیا تاکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی جا سکے، اور پھر مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی دفاعی بجٹ میں 20% سے زائد کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت 2550 ارب روپے یعنی تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر مختص کیے گئے۔ جنوری 2026 میں 13 آپریشن کے لیے خیبر پختونخوا نے 4 ارب روپے کی منظوری دی۔ آپریشنز کی وجہ سے ہجرت کر کے جانے والے خاندانوں کی آبادکاری پر 10 ارب روپے خرچ کیے گئے، اور کل نقصانات کا تخمینہ 100 ارب روپے سے کہیں زیادہ لگایا جا چکا ہے۔ آپریشنز کی اگر ہم بات کریں مسلمان آپریشن، تو آپریشن المیزان 2022 میں شروع ہوا، پھر آپریشن راہ حق 2007 میں، پھر آپریشن راہ راست 2009 میں، پھر آپریشن راہ نجات 2009 میں،
फिर ऑपरेशन ज़रब अज़्म 2014 में शुमाली वजीरिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और इस पर जो अखराजात है वो $1.9 मिलियन बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 में मुल्क भर में के साथ अपना जारी हुआ। फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम 2024 हालिया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए इब्तदाई तौर पर 60 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी। तो इसका मतलब अब ये है कि ये जो जंग बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो खून बहाया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह रियासत के खजाने को लूटना है, जिसकी बुनियादी वजह कौमी खजाने को साफ करना है। वरना क्या वजह है कि हम इतनी बड़ी आर्मी और फिर इतने बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क रखने वाली आर्मी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सामना नहीं कर पा रही। इस वक्त तक 1 लाख से ज़्यादा जिंदगियां जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुझे बहुत अफसोस हुआ जब बदू में रात को एक चौकी को खुदकश हमले में उड़ाया गया, जिसमें 21 सरकारी तौर पर जबकि गैर सरकारी तौर पर 27 एहलकारों के जनाजे उठाए जा रहे थे। तो उस वक्त मोरका हक की कामयाबी की खुशी में सरकारी मुजरे चल रहे थे, रियासती मुजरे चल रहे थे, डांसेस चल रही थी। ये कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कैसे मुमकिन है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है या जो बलूचिस्तान में जो एक पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उसको देखें तो मुझे नहीं लगता, मैं तो हैरत होती है मुझे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह पर, कभी वो रियासत के साथ होता है, कभी वो रियासत के मुखालिफ होता है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा मुफादात के साथ होता है, फिर चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों या फिर किसी भी हुकूमत के साथ हों, उसकी सियासत मुफादात से शुरू होकर मुफादात पर ही ख़त्म होती है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो रियासती इदारे इस हद तक शफ़ाफ़ हो चुके हैं कि जब चाहें जिसे चाहें जहां चाहें गोली मार दें। बलोचों को इंसान तो क्या जानवर भी नहीं समझा जाता, क्योंकि जानवरों पर भी रहम किया जाता है लेकिन बलोच पर कोई रहम नहीं किया जाता। बलोच का खून बहाना रियासत अपना हक तस्वुर करती है। इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो कराची और केच से इस वक्त मजमूई तौर पर 3 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनमें केच दश्त से उमर बलोच मजीद बलोच और फिर उसकी उम्र 18 साल है, जबकि हुशाब से डॉक्टर जहीर वल्द याकूब उम्र 27 साल और रेक्सर लैन कराची लहरी से ताहिर वल्द मोहम्मद यूसुफ उम्र 25 साल को हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया है। बलूचिस्तान जिला केच के इलाके जामरान में नामालूम अफराद ने फौजी एहलकारों की गाड़ी को बम धमाके का निशाना बनाया, जिसमें एक एहलकार की हलाकत की इत्तला है और एक अफसोसनाक सानहा रूनुमा हुआ है डेरा गाजी खान के 2 बलोच भाइयों के साथ। वह यूं है कि डेरा गाजी खान के इलाके फाजिलपुर बस्ती लाशारी से ताल्लुक रखने वाले 2 सगे भाइयों के मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल होने का मामला सामने आया है, जहां बहक होने वालों की शनाख्त सज्जाद लाशारी वल्द मोहम्मद हुसैन और साजिद लाशारी वल्द मोहम्मद हुसैन के नामों से हुई है। दोनों भाइयों को 4 रोज कबल इस्लामाबाद से हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया और फिर गुज़िश्ता रोज लाहौर में जो एक सरकारी डेथ स्क्वाड है यानी अपना CCD रियासती एक कातिल गिरोह, उन्होंने जाली मुकाबले में दोनों भाइयों को मार दिया। साजिद बलोच और सज्जाद वल्द मोहम्मद हुसैन लाशारी दोनों यतीम नौजवान हैं। बीबो माई की यही इकलौती औलाद थे और पूरा घर भी यही संभाल चलाते थे। सज्जाद की 7 माह की एक बेटी है। दोनों को इससे कबल 1 अप्रैल को राजनपुर से लापता किया गया था, 11 अप्रैल को रिहा किया गया, फिर 8 मई को इस्लामाबाद से लापता करके लाहौर में उनका कत्ल किया गया। इसके अलावा जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक और चीज़ सामने आई है ज़िला केच के इलाके दश्त बिलंगोस क्रास में इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कोर ने बिल्डोजर्स के इस्तेमाल करते हुए दर्जनों दुकानें वहां पर मुसम्मार कर दी हैं। मकामी दुकानदारों और रिहायशियों ने इस कार्रवाई को गरीब लोगों के मुआशी तबाही से ताबीर किया, बल्कि मुआशी तबाही नहीं, ये मुआशी कत्ल आम है और बलूचिस्तान में ये एक आम चीज़ तस्वुर की जाती है। फसलों को उजाड़ देना, बागात को बिल्डोज कर देना, घरों को आग लगा देना, बस्तियों को उजाड़ देना, बिल्डोज कर देना,
घरों को आग लगा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं रही। ये रूटीन की बात बलूचिस्तान में तस्वुर की जाती है। यही वजह है कि इतने बड़े सानहात पर भी देखें तो आपको हर तरफ खामोशी नजर आती है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अपना BLA कुंटानी के मामले पर खामोश क्यों है। 13 बलोच कत्ल हुए, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन हमल के हवाले से भी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, तो उसके असबाब क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ बलोच यकजहती कमेटी की सदर अदीबा ज़हीर। अदीबा ज़हीर के हवाले से देखें तो पाकिस्तानी ट्रोल एक ऐसी लड़की की जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि गन पॉइंट पर और ब्लैकमेल करके जो उनसे कहलवाया गया कि वो कहती हैं कि महरंग बलोच जो है वो दहशतगर्द और BYC भारत नवाज है और BLA के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अदीबा जो बच्ची है उसके हवाले से, अदीबा ज़हीर, उसके हवाले से उसका बाप ज़हीर अहमद बलोच 11 साल से लापता है। पिछले साल इकलौते भाई ज़ीशान ज़हीर को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था और अब फोर्सेस ने उसके शोहर तौहीद बलोच और उसके देवर को 6 मई को अगवा कर लिया और उसे अवामी तौर पर उस इस तरह की बाहिफाजत रिहाई के लिए इल्तिजा करने और वालिद के लिए जदोजहद करने पर मजबूर किया गया। यानी ये वजह थी कि अदीबा मजबूर हो गई कि किसी भी तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो BYC से अलहदगी अख्तियार करें। इसी तरह 20 दिसंबर 2025 को लापता होने वाली हैरुनिसा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन GHQ प्रॉक्सी CM सरफराज मिसौरी, जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सच बोलने का पाबंद है, कह रहा था कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर गुमशुदगी की खबर देखी, फिर एजेंसीज ने काम किया और वो दहशतगर्दी के कैंप में थी जहां से बचा कर हैरुनिसा कहती है कि उसने कान में तकलीफ का बहाना करके BLA से दूरी अख्तियार की। सरफराज ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक कार्रवाई के दौरान एक खुदकश हमलावर खातून को इस्लामाबाद में खुदकश हमला करने के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया। अब आप बताएं, जबकि हैरुनिसा की जबरदस्ती करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि उसे हब चौकी से गिरफ्तार किया है। क्या ऐसे शख्स को सादिक और अमीन, यानी आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन कहा जा सकता है? यकीनन नहीं कहा जा सकता। और एक मक्कार और एक झूठा शख्स, क्या आइन के हलफ की पासदारी न करने वाला शख्स क्या वजारत आला के मनसब पर फायज रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। लेकिन तारीख में सब लिखा जा रहा है। माहल के साथ क्या हुआ, फरजाना के साथ क्या हुआ, रायमा हैरुनिसा के साथ क्या हुआ, महरंग गुलजार की बीवियों के साथ क्या हुआ, हर बलोच बेटी जिनके करीमा के साथ क्या हुआ। एक एक चीज तारीख लिख रही है और फिर ये जब तारीख अपना फैसला करती है तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। लेकिन इस हवाले से हुदा जेल कोयटा से डॉक्टर महरंग बलोच ने एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि तारीख बार बार गवाह है कि जब जमहूरी जगहों को मुनज़्ज़म तरीके से बंद किया जाता है और पुरअमन सियासी शिरकत को जुर्म करार देकर मुजरमाना बनाया जाता है तो ये जबर अवामी शऊर को मजीद गहरा कर देता है और इज्तिमाई मुज़ाहमत को मजबूत बनाता है। मुसलसल जबर, हिरासानी, निगरानी और कारकुनों और उनके खानदानों को निशाना बनाने के बावजूद बलोच यकजहती कमेटी पुरअमन मुज़ाहमत के आज़म पर साबित कदम है। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और बलूचिस्तान में इंसाफ की तलाश में हर उस खानदान के साथ खड़े होंगे जिसे जुल्म का निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, इब्तिदा में मैंने कहा था आपसे कि आखिर रियासत को बलूचिस्तान में सियासत से क्या तकलीफ है। यकीनन तकलीफ है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान के अवाम को ज़बान मिल गई, अगर बलूचिस्तान के अवाम सियासी तौर पर बेदार हो गए, अगर बलूचिस्तान के अवाम ने सरदार से गुलामी की जंजीरें तोड़कर और अलहदगी का ऐलान कर दिया और फिर आम बलोच ने सियासी शऊर की बुनियाद पर रियासती ये जो मजालिम है या जो रियासत क्या भयानक रूप है, अगर उसको समझना शुरू कर दिया तो फिर रियासत के लिए जो एक जिस अंदाज में लोगों को जो है वो सिलेक्ट करके एक डमी पार्लियामेंट बनाती है वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने कही थी
کہ آخر BYC کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جا رہی، یا تمام تر کوششوں کے باوجود ریاست کو ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے بھی لاگ میں بتایا تھا کہ بنیادی طور پر ریاست کو یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے تمام تر وسائل اور ذرائع استعمال کرنے کے باوجود ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا کہ BYC فارن فنڈیڈ یا پھر اسرائیل فنڈیڈ یا پھر یہودی فنڈیڈ آرگنائزیشن ہے۔ تمام تر تحقیق، تمام تر کوششوں، تمام تر چھانبین، تمام تر موبائل ریکارڈز کے چھانبین کے بعد BYC کے BLA تو کیا BLA کے کسی شخص کے ساتھ بھی تعلقات ثابت کرنے میں ریاست ناکام رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 کے قریب مقدمات اس وقت BYC کی قیادت کے خلاف درج ہو چکے ہیں، جو جیل ٹرائل کی شکل میں چل رہے ہیں، لیکن ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اور ریاست کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن جج اور پراسیکیوشن مجبور ہے کہ کسی بھی طریقے سے BYC کی قیادت کو سزا دینی ہے۔ تو پھر یہی طریقہ انہوں نے نکالا ہے کہ وہ خواتین جو BYC سے جڑی ہوئی ہیں، جو ایک متحرک نظر آتی ہیں اور جن کا ایک مزاحمتی کردار ہے، ان کو BYC سے الگ کر کے BYC کو کمزور کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پریس کانفرنسز کی ایک بھرمار شروع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ بلیک میلنگ ہے، تھریٹ ہے، گن پوائنٹ پر کہلوایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور بلیک میلنگ ہے کہ ہم آپ کے بھائیوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب اس طرح کے بلیک میلنگ اور تھریٹ دیے جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پریس کانفرنس کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اہم ترین معاملہ ہے بلوچستان کے ضلع گوادر کا علاقہ ہے جیوانی کے جو ہے وہ عقب میں واقع ہے ایک علاقہ کنٹانی، جس کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک معاشی ہب ہے، کیونکہ وہ پاکستان اور ایران کی سرحد سے ملحقہ ایک آبادی ہے۔ لیکن وہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنا جیوانی کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ BLA نے جو ہے ان کا جو ایک بحری یا ایک ونگ ہے حمل، اس نے کارروائی کرتے ہوئے کوسٹ گارڈز کے 2 اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے خیال میں BLF نے کارروائی کرتے ہوئے کوسٹ گارڈز کے مزید 2 اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا، اور پھر BLA نے کہا تھا کہ حمل کے ذریعے وہ بلوچ سی کو یعنی بلوچستان کے سمندری حدود کو بند کر دیں گے پاکستان کی ریاست پر۔ تو جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی بلوچستان کے جو معدنیات ہیں وہ سمندر کے راستے سے لوٹ کر اور پھر یہیں سے لے جائے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کا جو چیزیں تھیں وہ ہوئیں۔ اس کے بعد پھر رد عمل سامنے آیا، اور ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کروڑوں روپے کے جال، گاڑیاں اور سب کچھ جلا دیا گیا تھا۔ لیکن گزشتہ روز کیا ہوا کہ جیوانی کے علاقے کنٹانی میں فائرنگ سے ایک ساتھ 13 مزدوروں کے جاں بحق اور درجنوں کے زخمی ہونے کے بھیانک ثانیہ نے پورے بلوچستان کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ کنٹانی میں صرف کوسٹ گارڈز نے قیامت برپا نہیں کی، بلکہ فرنٹیئر کو اور پولیس بھی برابر کی مجرم ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے مسلح مزاحمت کاروں کی جانب سے پاکستان فورسز پر حملوں میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان فورسز مقامی لوگوں کو مبینہ حمایت کا ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان فورسز بلوچ قوم کے خلاف نسل کشی اور معاشی استحصال کے ذریعے مقامی لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے ہجرت پر مجبور کر رہی ہے، تاکہ غیر بلوچوں کو آباد کر کے علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا سکے۔ کنٹانی میں سب کچھ نارمل تھا، مزدور معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھے کہ 8 کشتیوں پر کوسٹ گارڈز آئے اور اچانک پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور پھر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ انہی شاہدین کے مطابق لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، علاقے میں چیخو پکار مچ گئی، گولیاں لگنے سے زخمی تڑپ رہے تھے۔ جب فائرنگ تھم گئی تو ہر طرف آگ کے شعلے تھے۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ وہاں سے گوادر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں پر ایمبولینس سروس موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، جو حالات جن کی جو جاں بحق ہوئے ہیں افراد، وہ کون تھے؟ کیا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے؟ کیا وہ کسی کالعدم تنظیم کے ورکر تھے؟
क्या वो किसी जंगजू ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे? भाई वो तो महज मजदूर थे, वो तो महज अपना काम करते थे, वो तो महज मजदूरी करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये फैसला हुआ इस हवाले से, वो फैसला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोस्ट गार्ड के तर्जमान का कहना है कि कुंटानी सानिया दहशतगर्दों की कार्रवाई है, प्रोपेगेंडा पर अवाम कान न धरे, जबकि हकीकत यह है कि कोस्ट गार्ड की भारी नफरी ने इलाके को मुआसरा करके और करोड़ों रुपए मालियत का डीजल, पेट्रोल, कश्तियां, झोंपड़ियां मुबैना तौर पर नजर आतिश कर दी थी और सब कुछ हुआ। और आज कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये सब कुछ महज एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। ऐसा नहीं हो सकता। ये जिस अंदाज में हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है ये अब शर्मनाक है। होना तो ये चाहिए कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता और सरेआम उसको माना जाता, लेकिन बलूचिस्तान असेंबली में इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और सबसे पहले जमात इस्लामी के रहनुमा और रुकन असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने वाक़े के हवाले से सख्त मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अवाम को रोजगार फराहम करने की बजाय उनको दिवालिया कर रही है, उनके जिस्मों में गोलियां उतार रही है। उन्होंने कहा कि हमसे फंड्स लिए जाते हैं, टैक्सेस लिए जाते हैं कि हथियार लेना है, इंडिया के साथ लड़ना है, लेकिन वही हथियार पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और फिर इस बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन का बाइकआउट भी हुआ और फिर BYC के रहनुमा डॉक्टर सबिया बलोच ने इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और फिर बलोच राइट्स डिफेंडर्स फोरम ने भी इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बलोच वुमेन फोरम ने भी कुंटानी वाक़े की मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इसके हवाले से एक तहकीकात का भी मुतालबा किया है और कहा गया है कि कुंटानी कत्लेआम की आज़ाद और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की जाएँ और तमाम जिम्मेदार एहलकारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। इस तरह के मुख्तलिफ मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि बलूचिस्तान में या बिलखुसूस कुंटानी में जो कुछ हुआ वो महज एक इत्तफाक नहीं था, वो महज एक हादसा नहीं था, वो एक तयशुदा कार्रवाई थी, वो डिसाइडेड एक्शन था, जिस एक्शन का एक इजलास में फैसला हुआ और उसके बाद फिर BLA की कार्रवाइयों को रोकने के लिए तय किया गया है कि जितने भी हसास मकामात पर बलोच आबादी है उस तमाम बलोच आबादी को वहां से रिमूव किया जाए, क्योंकि बलोच आबादी जो है वो बलोच जंगजुओं के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। तो इस सूरत हाल में पहले ही अपने जीवानी में या उसमें 2 वाक़यात हो चुके थे, कुंटानी में भी हो चुका था, तो उसके बाद ये मामला कोई मुश्किल नहीं था और डेलिब्रेटली किया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का कत्लेआम, इस पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया का चुप रहना और फिर खबर को नेगेटिव करके पेश करना कि दहशतगर्दी की कार्रवाई में 13 मजदूर मारे गए, ये एक इंतहाई एक बदबूदार किस्म की सहाफत है। ये शर्मनाक किस्म का जो है वो मौक़िफ़ है कोस्ट गार्ड्स की तरफ से। बलूचिस्तान में इस वक्त आग और खून का खेल खेला जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ कि BLA की खामोशी का मतलब क्या है। BLA की खामोशी का मतलब ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक कि जिन जिन इलाकों में उनको ऑपरेशन करना है, अभी जो ऑपरेशन हीरोफ 3 होगा वो ऑपरेशन हीरोफ 3 का एक बड़ा हिस्सा बहरी तरीके से होगा, यानी इस बार ज़मीनी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि समंदरी बहरी कार्रवाई होगी और उसमें मजीद ब्रिगेड और फिर जो उनके दीगर विंग्स हैं वो अपना बुनियादी या बेसिक जो काम है वो मुकम्मल कर रही हैं। और फिर मैं समझता हूं कि ऑपरेशन हीरोफ 3 अगर जो है वो इनका जो हमल है, बहरी विंग है, वो अगर उसको करने में कामयाबी से इस कामयाबी से इसको करने में कामयाब हो जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि रियासत के लिए यहाँ से बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। रियासत के लिए यहाँ बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ हसास इलाके नहीं, यहाँ बेसिस भी हैं, जहाँ जहाज भी हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी हैं और यहाँ पर अगर अटैक्स होते हैं तो फिर बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा भी यहाँ पर पाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।